Muto mo kung namoy Ginoo sa iyong kinabuhi, nadyo'y kausaban ng iyong kaugalingon. Muto jud kung nadyo'y kausaban ng itong kinabuhi kung mutuotan. Dahil jud kay sa feelings nga nakay pagtuo sa Ginoo. Kalami kay sa paminaw nga hapsay kaayo sa panarbaho sa matag adlaw. Kung sa may trials ng kinabuhi, pero gasalig ta kaniya, medyo ang atong kinabuhi mo challenge siya. Ako mo to jud ko kay tungod kay ako sinatisad ko sa Ginoo ug unsay na change na akong galingon sa akong content sa una. Iyang gipakita ka nako ug unsa gud siya ka powerful sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Nga bisan pag usahay makalimutan niya, pero siya wala siya kalimot kanato. Anaa siya kanato nagpabilin sa atong kasing-kasing. Ako gipasin na di kaniya kung sa siya maayo kagamanan sa kaugalingon. May na-adjoy na usap na ko na changes sa una lahi na tayo. Sa una maulawon kay ko wala ko kabalo ug asa ko paingon, wala ko future, wala ko kaugmaon, wala ko vision sa akong self ug asa ko moadto, wala ko kabalo. Pero karon ako nagasalig kaniya, maunang kita magsalig ta kaniya. Ayog ko ana nga ayog tugutin yung kagalingon nga mapahilayo mo kaniya, ayog tuguti nga makuan mo sa demonyo. Kung unsa may mahitabo sa imong kinabuhi, mutog mo sa lay kaniya bisan mag sa tanang butang og nakagipray niya og di man niya matuman, mutura jud ta niya. Iyahang mga plano mo ay pinahalami kaysa imong plano sa imong kinabuhi. Wala makakabalo pero sige lang bahala sa imong sa iyang future, sa imong future niya. Pero na Ginoo sa imong kinabuhi, di ka mahadlo sa tanang butang. Kung asa ka mo adto, bisan asa ka mo adto, bisan asa ka di ka mahadlo. Kaya tungod kay nagasalig sa kaniya. Na ako di mo ko pastor o di mo ko pero ako lang i-share ninyo nga akong experience about sa Ginoo. Nakasinati sa niya ug gusto siya kamayo sa kinabuhi ug nausab. Pero nalana ninyo kung di mo matuo, pero basta kami sulti lang ka ma unsa siya kamayo.